पूरा पेली हो गलु चली चली पान तक छाड़ी जाइए बहुत समय परिश्रम पूरा कोड़ी तोड़ा सरी जाइए मारिया गोटे आइला मो पाखक मार कौन चलना मैंने आपण मानक स्वागत कर मोर आउ एक नुआ वीडियो को आशा करुच्ची कि आपण मैंने समस्ते भल थे यूट्यूबर थंबनेल देखि आपण मैंने जानी सारी वीडियोटी क्या आसतु वीडियो को कंटिन्यू देखते लास्ट पर्यंत ये साइकल फाइकल रखिकी आम जीवु कुदू को पछरे मंदिरटा देखिपे ये आम साइकल थुआई कुद हो नई मझे नई तो देखा जाऊनी पाखक गले जानीपर जाऊँ आगू देखा कौन हो पहुँचला पर पानी हो जाए तो जाइबनी कुदू जदि पानी न होते भितर जाए देखिए कौन हो देखिपे कौड़े रास्तार आम जाऊँ मझे कुद देखा जाऊ सी पहुँचले जना पड़ो पानी है कौन और सीटी जाए वीडियो कंटिन्यू करिए देखो आगू ये पूरा बड़ कुदटा थिला कुद पूरा भांगिकी तो जहाँ हो छाड़ सेकर साइड्रे जो कुदटा देखा जाऊँगी आम सीटिकी एवं जीवु तो आउ रहा 300-400 मीटर भाया सीटी गले जना पड़ो कुद पाखे पानी हो जाए तो भितर को जाइबनी आम पहुँच गलु फाइनाली कुद पाखे पानी जिते हो देखिए कौन हो ना ना लगुच तो जाइबनी केते पानी अच्छी केते बाट पुणी पानी चलिकी जावाक पड़ो सी तो गला ही पानी देखा सांगटा देखा जाऊ कौन हो आसिकी पान तक छाड़ी जाइए पानटा छाड़ी पलि जाइए कार गली पड़ी बोधे से जाए टंका तार जिनस है ना से घरे जाए खोजुथ कौटी पड़ा पान कौन कर देह भी आड़े कम हो गला छोट बड़े आसलु कि जना पड़ नाला बुली बुली जाऊँ 4-5 वर्ष तले एवं आसला बेलू देह कम हो जाऊँगी पठा करे करे तथा भी जापारूँ सेपटू बाट कौटी पानी कम हम कौटी बेसी हम जना पड़ूनी सबुठ जना पड़ी बेसी पानी कोड़ी खाई आज कि फाइनाल जीवु देखा जाऊ कौन हो चेकर भाई भी अच्छा पचारे हाँ कौ बाटे गले शुभ कि ना एत बाटर निआ लगे देते सेकर कौन कर कोड़ी आज खायापी प्रबल मन गोटा दिन धान बाड़िया छाड़ी घरे आसिक कोड़ी खायापी आसचु जिते जाले कोड़ी ही खाई जीव देखा जाऊ कौन हो लगुच पहुँची पारिनी बोधे देखिया तथापि ट्राए करिया चल चल बहुत बाटे आसिल तथापि सी तार पूरा बाट खोजी चलती कौ बाटे जा कौ बाटे जा पानी अधा पशिला देखिए पानी पशिया गामछा अंतर चपल तो हाथ में धरिकी जा बस देखिए कौन हाथ चपल धरला पानी देखिए कौन जाइब जैकेट पानी तो जीवन जाइए दी तो नहीं फेरिक आस पाई गलु ए बाट समस्त कहते कम पानी हम देखा जाऊ सब आड़ फेरी आस जापर चलू चलू संस्था एकर कम पानी जना पड़ी सुह भी कम हो सीटी केते जोर टाणुला कहलु कोड़ी खाइबा बेले नई भितर कौन गोटे पड़ी पानी भितर पानी कम लगुच कहीं जहाँ हो जी पानी अच्छी जाई हम से करूँ हाँ यही कर सब लोक जाने जाल काटिया ना भितर एत बाट पानी भितर चलने बेलू बापारे भासी जी भी कहीं धरिया ना आउ केते पानी से एकर बड़ा पानी कम अच्छे पूरा अच्छे आराम से पहुँच गले से जाते बुड़ी मर जाते स्वर्गद्वार पहुँचते जाऊँ से करू 2 जन पहुँची जाऊ भलरे भलरे पूरा पेली हो गलु चली चली केते चलो मनीष पेली आखि जो खरा पड़ी आखि बंद हो जाऊँ जोर लगा के
ପ୍ୟାକେଟରେ ସାମ୍ପ ତେଲ ଫେଲ ବସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କି କ'ଣ ଆସିକି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏକର ପଠାରେ। ଏବେ କୁଦୁକୁ ଯିବୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କୁଦରେ ତ କୋଳି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେକର ସାଇଡ଼, ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସେକରେ। ପୁରା ସାଉଦି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଳିଆ ଚାଲୁ, ତେଲି ହେଇଗଲୁ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି। ଜାଳ ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଛନ୍ତି ସବୁ, ନେଇକି ଯିବେ ସେକରକୁ। ହଁ ଆଉ ହୁଆ ଦର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବା। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆସିକି କୁଦ ପାଖରେ। ଦେଖିଆ କୁଦ ତଥାପି ଆହୁରି 200 ମିଟର ଭଳିଆ ରହିଲାଣି ପାଖରୁ। କୁଦ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗଲେ ଭିତରକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଳି ଅଛି ନା ନାହିଁ। କୋଳି ତ ଥିବ ନିହାତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ କୁଦରୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଜାଳ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଳ ନେବାକୁ, ଜାଳ ସବୁ କାଟିକି ଏକରୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେକରୁ। ଆମେ ଖାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଭି ଷ୍ଟାମିନା ତାଙ୍କର। ଦେଖାଯାଉ। ଆବେ ସେକର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା। କୁଦ ପାଣି ସେକରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ଏକର ଏବେ କୁଦକୁ ଯିବୁ, କୋଳି ଖାଇବୁ, ମଜା ମସ୍ତି ହେବ। ଆଉ ବି ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିବେ, ପିଲା ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଥିବେ, ଜାଳ କାଟୁଥିବେ। ସେଠିକି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, କୁଦରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ପୁରା ଆମେ କୋଳି ଗଛ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏତିକି ଲେଖା କୋଳି ବି ତୋଳି ସାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତୋଳୁଛି ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ତୋଳି ତାଳି ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ଆସିଛୁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କୋଳି ତୋଳା ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ। ଯିବୁ ଏବେ ଘରକୁ, ପୁରା ମଝିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ସବୁ କୋଳି ଗଛ ଏଠି, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଭାଇ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବେହୋସ ହେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ବଣ ମଝିରେ ଆସିକି ପଶିଛୁ। ନଈ ଭିତରେ ଏ ପଟାଟା। ସେକରେ ଯେତିକି ବାଟ ଆମେ ଏକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ସେକର ବାଟେ ବି ସେତିକି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଗାଁ ବଜାର ଫଜାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମାନେ ଖରା ମୁହଁକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନଈ ମଝିରେ ସେକର ସବୁ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ବହୁତ ବାଟ ଭିତରେ, ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ତ ମନ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ନା। ଆସିକି କୋଳି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ ତା କୋଳି ଧରିଛି, ମୁଁ କୋଳି ଧରିଛି। ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।